C'est impossible de répondre à cela. É impossível responder a isso. Mais j'ai une réponse qui est tout à fait sincère. Mas eu respondo o que é sincero. Je réponds constamment, il faut améliorer la qualité. Eu respondo constantemente, é preciso melhorar a qualidade. Il faut améliorer la qualité des cours. É preciso melhorar a qualidade das aulas. Il faut améliorer la qualité de l'accueil des étudiants. É preciso melhorar a qualidade do acolhimento dos estudantes. Il faut améliorer les bibliothèques. É preciso melhorar as bibliotecas. Il faut améliorer les technologies au service des étudiants et des enseignants. É preciso melhorar as tecnologias ao serviço dos estudantes e dos professores. Il faut améliorer la qualité des recherches É preciso melhorar a qualidade da pesquisa et aussi la qualité des publications. e também a qualidade das publicações. Il faut améliorer la qualité de toutes les facettes de l'université. É preciso melhorar a qualidade de todas as facetas da universidade. Et naturellement, la qualité de l'acte pédagogique. E, naturalmente, a qualidade do ato pedagógico. Il faut aussi améliorer la qualité des exigences qu'on a vis-à-vis des étudiants. É preciso melhorar a qualidade das exigências que a gente tem e que são relativas aos estudantes. Aussi bien que d'améliorer l'exigence vis-à-vis des enseignants. E é preciso melhorar as exigências que a gente tem em relação aos professores. Je ne sais pas ce qu'il en est au Brésil, Eu não sei como é que é isso no Brasil, je sais plus ou moins, sei mais ou menos, mais en France, on a affaire à une université que j'appelle sans obligation ni sanction. Sim, eu perdi a primeira En frase. France, on a affaire à une université Ah, que j'appelle sans obligation. Na França, a gente fala da universidade como um espaço sem obrigação nem sanção. On peut remarquer que plus il y a de liberté pour les étudiants, A gente deve notar que quanto mais existe liberdade para os estudantes, je ne parle pas de leur liberté fondamentale, eu não falo das liberdades je parle de fundamentais. leur liberté vis-à-vis des cours qu'ils suivent. Eu falo da liberdade deles em relação aos cursos, às aulas que eles têm. Je ne parle pas de leur liberté intellectuelle ou philosophique, évidemment. Eu não falo da liberdade intelectual ou filosófica, evidentemente. Je parle de la non-obligation d'assister aux cours, Eu falo da não obrigação de assistir à aula, ce qui est le cas en France. o que é o caso na França. Je ne sais pas si c'est le cas ici. Je crois que oui. Eu não sei se é o caso aqui, mas eu acho que sim. Les étudiants ne sont pas obligés d'assister aux cours. Os estudantes não são obrigados a assistir às aulas. Ils sont sanctionnés ici s'ils n'assistent pas aux cours. Oui. Oui. Ils peuvent perdre l'année. 1-1. 25% de fautes, 1-1. d'absence. 1-1. S'ils ont plus de 25%, ils 1-1. D'accord. Ils réussissent Il y a pas. donc une limite à la liberté ici. Oui. Hein? En France, il y a une tradition. Então, tem limite. En France, il y a une tradition qui fait que les étudiants ne sont pas obligés d'assister aux cours. Então, aqui no Brasil tem um limite, ele entendeu que tem um limite à liberdade. Mas na França, eles não são obrigados a assistir às aulas. Je dis liberté, on pourrait dire non-obligation. Eu posso même dizer chose. não obrigação, é a mesma coisa. Si vous passez votre examen, ça suffit. Se você se deu bem na prova, é suficiente. Vous pouvez lire tout seul, Você pode vous ler pouvez aller sozinho, travailler en bibliothèque. pode trabalhar na biblioteca. Si vous passez l'examen avec succès, ça va. Se você faz bem a prova, tá bom. Mais cette liberté se retourne contre une bonne partie des étudiants. Mas essa liberdade se volta contra uma grande parte dos estudantes. 30 à 40% des étudiants échouent en raison de la non-obligation qui leur est faite. 30 a 40% dos estudantes fracassam em função da não obrigatoriedade que é acordada a eles.
J'appelais ça dans une autre recherche Eu son chamei, métier d'étudiant. eu chamei isso em outra pesquisa, o ofício de estudante, Pour indiquer que c'est un métier à temps plein qu'il faut prendre sérieusement. para indicar que esse é um ofício de tempo integral e que é preciso levá-lo a sério. Sinon, on se met en danger de s'auto-éliminer soi-même. Então, porque senão a pessoa se coloca na situação de se autoeliminar. Il y a une trentaine d'années, lorsque j'étais un jeune professeur, Há 30 anos atrás, quando eu era um jovem professor, je faisais des cours supplémentaires pour gagner un peu plus d'argent. eu dava aulas extra para ganhar um pouco mais de dinheiro. Et j'enseignais dans un département qui s'appelait Administration économique et sociale. E eu dava aula num departamento que chamava Administração Econômica e Social, Avec des étudiants qui étaient peu cultivés, com estudantes que eram muito pouco cultivados, pas très motivés, pouco motivados, assez difficiles à captiver. Muito difíceis de serem cativados. En plus, Além disso, j'enseignais les statistiques appliquées aux sciences sociales, eu ensinava estatística aplicada às ciências sociais, ce que pratiquement tout le monde déteste. que é uma coisa que praticamente todo mundo detesta. Et j'avais devant moi 130 étudiants, pas très cultivés, peu motivés, et qui vraiment n'avaient pas envie. Eu tinha na minha frente 130 estudantes que não eram cultivados, que não estavam afins, que não tinham nenhuma vontade. Et pendant 2 ans, 3 ans, j'avais des résultats pédagogiques, enfin ils avaient des résultats pédagogiques Durante 2, 3, 4 anos eu tinha resultados, assez eles médiocres. tinham resultados medíocres pedagógicos. J'appelle médiocres, 35-40% d'entre eux étaient reçus à l'examen, étaient validés. Eu chamo de medíocre o fato de 35% apenas deles serem aprovados. Ils venaient quand ils voulaient, Eles au vinham, cours, eles vinham quando eles queriam, comme je vous l'ai expliqué, c'est pas obligatoire. como eu disse, já expliquei para vocês, não era obrigatório. Ils ont intérêt, mais c'est pas obligatoire. Ils ont intérêt à venir, mais c'est pas obligatoire. Eles têm interesse, mas não é obrigatório. Et un jour, je suis tombé sur un article d'un collègue canadien Et on qui dit- décrivait E um dia eu vi um artigo de um colega canadense la façon dont il enseignait son cours que de statistiques appliquées aux sciences sociales. e descrevia a maneira que ele dava o curso dele de ciências, de estatística aplicada às ciências sociais. Et il racontait dans l'article que depuis qu'il avait instauré E ele contava no artigo que depois que ele instaurou un examen de 15 minutes à chaque début de séance, um exame de 15 minutos em cada início de aula, de sessão, ses résultats étaient montés considérablement. os resultados melhoraram profundamente, consideravelmente. J'ai appliqué cela. Eu apliquei isso. Et j'ai dit aux étudiants dès la première séance, cette nouvelle règle, les autres étudiants, les générations qui ont suivi, j'ai fait ça pendant 2 ou 3 ans encore, Eu apliquei essa regra e fiz isso ao longo de alguns anos. voilà, le cours va se dérouler de cette façon-là, Então, vejam, o curso vai se desenvolver dessa maneira. je vous distribue le programme des 12 cours, Eu distribuo o programa de 12 aulas. vous pouvez aussi aller travailler en bibliothèque, Vocês podem trabalhar na biblioteca. vous avez intérêt à venir à chaque cours, Vocês podem ter interesse de vir a cada aula, parce qu'au début de chaque cours, porque no início de cada aula il y aura un examen de 15 minutes, teremos um exame de 15 minutos avec 2 ou 3 exercices com 2 ou 3 exercícios qui porteront sur la leçon de la semaine précédente. que serão sobre o que foi ensinado na semana anterior. Et votre note finale Isso. sera la moyenne des 12 examens. E sua nota será a média desses 12 exames. Vous pouvez être absent une fois. Vocês podem estar ausentes uma vez. C'est pas la peine de m'apporter un certificat médical me disant que votre grand-mère est malade. Não vale a pena me trazer o certificado de médico dizendo que sua mãe está doente. Vous pouvez vous absenter une fois. Vocês podem faltar uma vez. C'est obligatoire. Isso é obrigatório.
Beaucoup ont protesté en disant mais non, c'est pas possible, vous êtes trop sévère. Muitos protestaram, disseram, não é impossível, o senhor é muito severo. Je dis oui, c'est très sévère, mais si vous voulez quitter ce cours avec Coulon et faire le même cours de statistiques appliquées aux sciences sociales avec quelqu'un d'autre, vous pouvez partir librement. Bom, mas enfim, se vocês querem fazer um curso com Coulon, ou em vez de fazer com qualquer outra pessoa, vocês podem, sintam-se livres. Et j'ai appliqué à la lettre ce programme. E eu apliquei fielmente esse programa. J'ai eu 100% de reçus à la fin du semestre. Eu tive 100% de sucesso no fim do semestre. Parce qu'à chaque fois qu'un étudiant avait une mauvaise note pour un petit examen, Porque cada vez que um aluno tinha uma nota má por causa de um exame, il avait le corrigé. Je corrigeais à chaque fois. eu corrigia cada vez. Ils avaient le corrigé écrit à chaque séance. Eles tinham a correção a cada sessão. Et ainsi, ils pouvaient faire des progrès. E assim eles podiam progredir. J'ai eu 100% de reçus à la fin du semestre. Eu tive 100% de aprovados no fim Alors do c'est une semestre. pédagogie de la contrainte. Mas essa é uma pedagogia do constrangimento. Ça ne me plaisait pas beaucoup. Isso não me agradava muito. Je n'aime pas beaucoup la pédagogie de la contrainte. Eu não gosto da pedagogia do constrangimento, Mais elle est extrêmement efficace. mas ela é eficaz. Ce que je dis n'est pas forcément un modèle à reproduire. Isso que eu digo não é propriamente um modelo a reproduzir. Mais moi qui suis aussi disons un libéral du Eu, point de vue de l'existence, e eu que sou um liberal do ponto de vista da existência, cette expérience m'a beaucoup frappé. essa experiência me tocou muito. Les étudiants réussissent si ils ont des contraintes, Os estudantes, s'ils ont un programme contraignant. os estudantes têm sucesso se eles têm um constrangimento, uma exigência, se eles têm um programa fechado. Parce que les premières victimes de la liberté dont je parle, Porque a primeira vítima da liberdade que eu estou falando, à quelle classe sociale d'origine croyez-vous qu'ils appartiennent? a que classe social vocês acreditam que eles pertencem? Les plus faibles, Os mais fracos, toujours. sempre. Depuis 2008, nous avons lancé un programme complémentaire de financement des universités E a partir de 2008, a gente lançou um programa de financiamento complementar das universidades, qu'on a appelé le plan Réussir en licence, que a gente chamou o plano Ter Sucesso na Graduação, PRL. On a abrévé. PRL. Plan Réussir en licence. Plan Réussite en licence. PRL. On a donné, en plus de l'argent récurrent, A gente deu, além do dinheiro normal, do recurso normal, 730 millions d'euros aux universités pour qu'ils améliorent la réussite en licence. C'est-à-dire 700 pendant les 3 premières années. 730 milhões a mais para que eles encontrassem uma solução, resolvessem o problema do sucesso dos estudantes na graduação. Il y a eu 200 initiatives différentes. Houve 200 iniciativas diferentes. Toutes les universités se sont mis à avoir des enseignants qui sont référents pour chaque étudiant. Todas as universidades definiram professores que eram responsáveis por cada estudante. On a repéré dans les cours les étudiants qui étaient en difficulté. A gente identificou em cada curso, em cada aula, os estudantes que tinham dificuldades. On a fait ouvrir des cours de soutien. A gente iniciamos cursos de suporte, Des cours supplémentaires. cursos suplementares. Les premiers bilans de ce plan Réussir en licence A primeira avaliação, o primeiro resultado desse curso. C'est la Saint-Jean? Non, c'est pour Marie, Mère de Dieu. C'est le mois de mai. C'est le dernier jour du mois de mai. D'accord. C'est la fête de La fête de Marie. Marie. Bien sûr. Bien sûr. Estou explicando para ele, está perguntando se é São João.